Sobrang mahal ng gas ngayon. Tulak tayo. Dak lang. Hello po, move it po. Dito na po ako. Sige po, thank you po, ingat po. Jane po. Good morning po. Shower ka po. Huwag na po. Palak na lang po. Okay na po kayo? Okay na po. Let's go. Sorry po. 26. Pabilang na lang po. Thank you po, ingat po. Mark po. Palak na lang po. Sige po. Okay na po kayo? Okay naman na po ito na. Okay na po. Thank you po, ingat po. Walang pasahero natin eh. Iihin na ako. Joella po. Good morning po. Palak na lang po. Okay na po kayo? Let's go. Seven days lang po. Okay, sablay ka pa. Lip po. Good morning po. Shower ka po. Palak na lang po. Okay na po kayo? Okay naman na po. Okay na po. Thank you po, ingat po. Ako. Lourdes. Hello po, mukit po. Lourdes po. Palak na lang po. Okay na po kayo? 97 na po. 3 pesos. Okay na po. Thank you po, ingat po. Okay ba? Okay na. Sir Jay. Ano nata, Sir Jay. Jay po. Morning po. Palak na lang po. Okay na po kaya? Okay naman na po. Thank you po, ingat po. Madami na. Aray ko. Hello po, move po. Wait, ang galing na po. Morning po. Shower ka po. Palak na lang po. Okay lang po. Okay na po kaya? Baka mampakanan. Papa, okay naman na po. Maraming salamat po. Thank you po. Ingat po. Nika po. Good morning po. Ay, shower ka po. Wala na. Meron po. Balak na lang po. Sige po. Okay na po kaya? Let's go. Tagali. 72 lang po. Okay na po ba to? Thank you po. Ingat po. Yes po. Good morning po. Ito na po. Ano? Kuya, alam mo yung daan sa Times 3 papuntang EDSA? Saan po? Times 3 papuntang EDSA po. Times? Ako na lang po. Punta. Para di na po tayo mag-stop. Yan. Palak na lang po. Ay, hindi tayo dyan dadaan sa may ano? Kaliwa po, tas diretso na. Oo, sige. Kaya po? Okay na po kaya? Apa. Let's go. Here o sa kabila? Sa kaliwa. Sa kabila. Opo, okay na po. Thank you po. Ingat po. Carlo po. Shower ka po. Palak na lang po. Okay na po kaya? Let's go. Lang po. Oh, nag-stop. Thank you, sir. Ingat po, ingat po. Iyan? Iyan po, iyan. Palak na lang po. Okay na po kayo? $57 lang po. 57. 3 pesos po yung sukli.
Wait lang po. Okay, okay na po. Thank you po. Ingat po. Dito lang pala ako dapat. Laika po. Good morning po. Palak na lang po. Okay na po. Let's go. $58 lang po. 2 pesos po. Ay, okay na po. Thank you po. Ingat po. Yes po. Good morning po. Palak na lang po. Okay na po kayo? Adi po no? Good morning po. Palak na lang po. Ano po? Let's go. Dito lang po, okay na? Okay naman na po no? Thank you po, ingat po. Time check, 9:46. Nakuha natin yung incentives na 400. Tapos meron tayong strict 10 rides from 6 a.m. to 8 a.m. plus 125 din yun. Tapos yung total natin dito ngayon is 956. All goods, uwi na. Lapit ko lang. Pwede na umuwi.